बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह जदून और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हज़ारा। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम इमरान खान के असासों के मतलब बात करेंगे कि इस मौजूदा वक्त में उनके पास कुल कितनी मालियत के असासे हैं और ये रुपया पैसा उनके पास कहाँ से आया है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम इमरान खान की शोहरत के मतलब हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है और अगर मेरे किसी दोस्त ने इमरान खान की शोहरत के मतलब हमारी पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो उनसे गुजारिश है कि उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप ये जान सकें कि हमारे पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतनी ढेर सारी शोहरत कैसे हासिल की। और आप तमाम दोस्त अब आपके ये सवालात नुमायाँ हो रहे हैं कि हम बार बार इमरान खान के मतलब की वीडियो बनाते जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि हम चाहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी के गुजरे हुए वलमात के तमाम लम्हों की हकीकत को रोनुमा किया जाए, जिससे हम पाकिस्तानी एक हकीकत से बाखबर हो सकें और जब ये तमाम मराइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम उनकी हुक्मरानी का निचोड़ बखूबी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और मज़ीद ये कि इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलें नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी के पास कुल कितने असासे हैं और मज़ीद ये कि उन्होंने कितनी मालियत के टैक्स अदा किए, कि कैसे एक खिलाड़ी, समाजी कारकुन, फिर सियासतदान, फिर लीडर, फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फिर एक बहुत बड़े गीदड़ बने। और यही इमरान खान इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बने और इतना पैसा रुपया कहाँ से हासिल किया। जैसा कि हमने अपनी वीडियो नंबर 4 में बता चुके हैं कि इमरान खान ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और ये तमाम का तमाम रुपया पैसा उसी क्रिकेट की बदौलत से उन्हें मिला है। जी नहीं। और अगर हम इमरान खान की बिजनेस, कारोबार, ज़राए आमदन की बात करें तो इमरान खान एक मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं और मुख्तलिफ सेमिनार और प्रोग्राम में शिरकत करके पैसा भी कमाते रहे हैं। जी नहीं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने पेप्सी के इश्तिहारात में भी काम किया, क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री भी की, कॉलम भी लिखे और इमरान खान ने अपना दूसरा ज़रिया माश और ज़रिया आमदन सियासत को भी लिखा है। मतलब इमरान खान सियासतदान हैं और MNA की तनख्वाह से अपना गुजर बसर करते रहे हैं। और मज़ीद ये कि इमरान खान ने अपने बिजनेस और ज़रिया आमदनी में समाजी खिदमत को भी लिखा है और यही एक हकीकी सच है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है जिससे हम बाखबर हैं कि क्रिकेट खेलने से पहले क्या इमरान खान एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जैसा कि उनकी तालीम भी इंग्लैंड से मुकम्मल हुई है और उस वक्त इन यूरोप ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होने के साथ साथ आज की बनिस्बत नामुमकिन भी हुआ करता था। जैसा कि आप तमाम दोस्त इस बात से बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि इमरान खान के वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी था और वो एक सिविल इंजीनियर की हैसियत से सरकारी दफातर में काम करते थे और पाकिस्तान की तहरीक के एक सरगर्म कारकुन भी थे और उन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस होने की वजह से बाद में उन्हें नौकरी से धक्के देकर निकाल दिया गया था और यही दूसरा उनकी आमदन का ज़रिया है माश बताया जाता है। और मज़ीद ये कि इमरान खान के नाना जो कि बरकी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, उनका कायद-ए-आज़म के साथ भी बहुत गहरा तल्लुक़ रह चुका था। मतलब कहने का ये है कि इमरान खान के ननियाल और ददयाल की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि ये पहले से ही अपने नाम को कायम व दायम रखने में लगे हुए हैं। और हम पाकिस्तानी कौम जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और नई हवा और मौसम का रुख तब्दील होते ही हम अपने लीडर मौसम की मुनासबत से तब्दील कर दिया करते हैं और वो भी बिला सोचे समझे। बहरहाल इन मौज़ूआत पर तफसीली वीडियो बनाई जाएगी। हाल ही में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान के कुल 3,86,94,493 रुपये की सरकारी मालियत के असासाजात और एसेट के मालिक थे। और बात करें अगर 2018 की तो इमरान खान के असासाजात की मालियत 4,90,97,246 पाकिस्तानी रुपये थी और अगर मवाजना किया जाए तो मालूम होगा कि इमरान खान के असासाजात में 23,02,753 रुपये की कमी आई। और वाज़ह है कि इमरान खान ने इसी दौरान तकरीबन 7 लाख रुपए पार्टी फंड में भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करेंगे इमरान खान की ज़री ज़मीन के मतलब। इस वक्त पाकिस्तान भर में इमरान खान की तकरीबन 7 मरबे ज़री ज़मीन जो कि 168 एकड़ जो 1344 कनाल पर मुश्तमिल है। और अगर हम तफसील में जाएँ तो 80 कनाल वरासती ज़मीन में मोज़ारंगिया शेखुपुरा
141 कनाल वरासती ज़मीन शेख डगर ज़िला बखर, 64 कनाल चक नंबर 30 ज़िला बखर, 59 कनाल ज़िला बखर चक नंबर 185 में 172 कनाल का तीसरा हिस्सा, 170 कनाल मनकेरा ज़िला बखर, 530 कनाल मियाँ चन्नू खानेवाल और 243 कनाल मौजा डंगिया ज़िला बखर में इमरान खान की ज़री अराज़ी मौजूद है। आप दोस्तों को ये भी बताते चलें कि इमरान खान की अंदरूनी और बैरूनी कोई भी कमर्शियल और कारोबारी जायदाद नहीं है। और अगर बात की जाए इमरान खान की रहायशगाह की, जो 300 कनाल और 5 मरले पर मुश्तमिल है, जो एक आला शान बंगला जो कि बनीगाला में है, और इमरान खान उसी बनीगाला में रहायश पजीर हैं। उसके अलावा बनीगाला में तकरीबन 7 कनाल की रहायशी जायदाद भी इमरान खान के नाम पर मुंतकिल है, और लाहौर में ज़मान पार्क के घर नंबर 2 जो कि 148 मरले का है, वो भी इमरान खान की रहायशी जायदाद है। और इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 2 बेड का फ्लैट भी इमरान खान ने ख़रीद रखा है, जिसकी कीमत कहा जाता है कि बनीगाला के 300 कनाल वाले घर से भी कहीं ज़्यादा है। और इमरान खान मुल्तान रोड में वाक़ एक घर के हिस्सेदार भी हैं। इसके अलावा इमरान खान मियाँ वाली में 10 मरले के बाई घर के भी हिस्सेदार हैं। और अगर इमरान खान के बैंक बैलेंस की बात की जाए तो उनके एक बैंक अकाउंट में 2,60,50,334 रुपये और एक दूसरे बैंक अकाउंट में तकरीबन 9 लाख रुपए मौजूद हैं। दोस्तों वाज़ह रहे कि यहाँ पर भी हम बैंकों के नाम और अकाउंट्स नंबर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। दोस्तों अगर यहाँ पर हम इमरान खान की सालाना इनकम के बारे में बात की जाए तो 2017 में उन्होंने 47,76,611 रुपये कमाए, जबकि 2016 का साल इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुआ, जिसमें इमरान खान ने 1,29,83,878 रुपये कमाए थे। और अगर बात की जाए 2015 की तो इमरान खान ने इस साल में सबसे ज़्यादा 3,56,50,565 रुपये कमाए थे। और दोस्तों आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि इमरान खान शायद पाकिस्तान के अकलौते सियासतदान होंगे कि जिनकी सालाना आमदनी और अखराजात आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहे हैं, या उन्हें जानबूझकर कम किए जाने का ढोंग मचाया जा रहा है। बहरहाल वीडियो में आगे जाकर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। दोस्तों हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की तनख्वाह इस वक्त जो कि 1,96,979 रुपये माहाना है, जो कि इमरान खान के मुताबिक बहुत ही कम है। और इक़्तिदार से आने से पहले उन्होंने अपनी पाकिस्तानी गरीब आवाम से इस पर कई सारे वादे कस्में भी खाई थीं। और अब जो कि सालाना बजट पर अवामी तनख्वाहों में इजाफा करने पर उन्हें सख्त किस्म की मलामत का सामना होता है। मजीद बात करेंगे कि इमरान खान ने इक़्तिदार से आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद कितना टैक्स दिया है। तो जनाब इमरान खान ने 2015 में 76,244 रुपये टैक्स अदा किए, 2016 में 1,59,609 रुपये और 2017 में 1,03,763 रुपये टैक्स अदा किया। और जबकि 2018 में 2,82,459 रुपये टैक्स अदा किया। और बाकी मेंबरान के टैक्स की तफसील आप इस वीडियो में मुलाहिजा करें। अभी बात करेंगे 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,449 रुपये टैक्स दिया। आसिफ अली जरदारी ने 28,91,000 और शहबाज शरीफ ने 97,30,000 रुपये से ज़ायद टैक्स दिया। अरकान पार्लियामेंट की साल 2018 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी गई है। FBR के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,117 रुपये, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,184 रुपये और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने 48,08,948 रुपये टैक्स दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साल 2018 में कोई टैक्स नहीं दिया। असद उमर ने 53,46,342 रुपये टैक्स दिया। और अगर बात की जाए साल 2019 की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2019 में 98,54,959 रुपये टैक्स अदा किया, जबकि उनकी आमदनी उस साल 4,35,00,000 बताई गई। और दोस्तों अगर बाकी सालों से मुवाज़ना किया जाए तो साल 2019 में इमरान खान ने कमाई भी खूब टका के की और टैक्स भी खूब अदा किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हुकूमत में आने के बाद इमरान खान ने इतनी तेज़ रफ्तारी से अपनी कमाई के चैनल को कैसे बूस्ट किया? आया कि कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया या फिर अपने हरीफों के साथ अंदर ही अंदर हाथ मिला दिया, या फिर कोई और वजह हो सकती है? वीडियो मुलाहिजा फरमाएं और फैसला करें।
جاوید لطیف صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کمپلسری ٹیکس آڈٹ، میں نے ابھی کہا کہ اسد عمر کسی زمانے میں سپورٹ کرتے تھے، بعد میں پیچھے ہٹ گئی تحریک انصاف بھی سے، اور باقی پارلیمنٹیرینز بھی، آپ کی جماعت نے بھی اس ایشو کے ساتھ نہیں کبھی دیا. کیوں نہیں کمپلسری ٹیکس آڈٹ کرتے ساروں کا، ٹیکس ریٹرنز پبلک کرتے، قوم کے سامنے شفافیت سے آئیے، پھر کہیے ووٹ کو عزت دو. صاحب شکریہ. میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے 2-3 جو باتیں کی ہیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو آپ نے خود وہ پوائنٹ ریز کیا کہ پرائم منسٹر آج کے جو ہیں وہ 2017 میں 1,03,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس وقت ان کی آمدن بھی ظاہر کی گئی ہے. آج آمدن کیسے بڑھ گئی پرائم منسٹر بننے کے بعد، اور 98 لاکھ ٹیکس کیسے دے دیا انہوں نے؟ دونوں چیزیں غور طلب نہیں صرف، بلکہ ان کو سب سے پہلے ان کی جانچ کی جانی چاہیے، پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے اور پارلیمنٹیرین کے لیے بھی مثال بنایا جائے کہ یہ کیسے ہوا. دوسرے نمبر پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو حکومتی لوگ جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن اس لیے ضروری ہے کہ ان کو تو ادارے ان کے متحد ہیں، بقول عمران خان کے جب وہ کہا کرتے تھے. تو آج میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کی انویسٹیگیشن ہو، پبلک کی جائیں ان کی چیزیں، اور جہاں تک اپوزیشن کے لوگوں کا تعلق ہے، FBI ہے ان کو نوٹس کریں. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، میرا آپ نے ذکر کیا میرا لائف سٹائل اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ آج کے پرائم منسٹر کا رہن سہن واقعتاً انہوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ میرا نہیں رکھتا، ان کا رکھتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں وہ آمدن کہاں سے آئی؟ ان کا تو کوئی روزگار نہیں ہے، وہ کوئی بزنس نہیں کرتے. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کون سا بزنس کیا جس سے ان کی آمدن بڑھ گئی؟ نمبر 2 یہ ہے. اب آ جائیں، میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، میری فیملی کا بزنس سارا جو ہے ہم اس. اور دوستوں بہت جلد ہم باقی بڑے سیاستدانوں کے اثاثوں کے تفصیلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ تمام دوست حضرات وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان سیاستدانوں کے ٹیکس اور اثاثوں کا خود موازنہ کیجیے گا، تاکہ آپ ان سیاستدانوں کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ سیاستدان ہمارے ہی پیسوں سے ہم سادہ لوگ عوام کے ساتھ کیسے گہما گہمی کرتے رہتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ عمران خان کے پاس اس وقت کتنی گاڑیاں اور ان کی گاڑیوں کی لاگت کتنی بنتی ہے. جیسا کہ آپ تمام دوست اکثر اوقات دیکھتے رہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جب بھی اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو مہنگی ترین گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں ٹوئٹا، لینڈ کروزر، رولز رائس کار جیسی گاڑیاں شامل ہوتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں عمران خان کی اپنی مالکیت نہیں ہیں، بلکہ پارٹی کے ان کھاتے پیتے لیڈران کی ہیں جنہیں عمران خان نے معصومیت اختیار کرتے ہوئے فرنٹ بیس پر رکھ کر اپنی پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے اپنی ہر طرح کی خواہش بآسانی پوری کرتے جا رہے ہیں. کہ باقی سیاستدانوں کی بنسبت عمران خان کا سب سے زیادہ کرپٹ انسانوں میں شمار کیا جانے لگا ہے، کیونکہ اللہ اللہ کر کے خاموشی سے 5 سال پورے کر کے پاکستانی عوام کو مزید مشکلات میں ڈال کر سکرین سے غائب ہونے والے ہیں. اور انہی کھاتے پیتے لیڈران کے ہیلی کاپٹرز بھی خان صاحب مفت میں استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کا تیل کا خرچہ ہم غریب عوام سے نکالا جا رہا ہے. ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. کشمیر کا بدل کیا. ٹھیک ہے سر، میں سب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. اوکے، اللہ کا کشمیر کا موسم بدل گیا. خان جا رہا ہے اپنے منزل کے طرف. کشمیر کا موسم بدل گیا. خان صاحب گو ٹو بیک. بنگال اسلام آباد. تو جان ہے، تو جہان ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان ہے.
کشمیر کا موسم ماشاءاللہ بدل گیا. اور اس بات کو نوٹ کر لیا جائے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی کافی سارے ممبران بہت جلد نون لیگ میں شمولیت اختیار کر جائیں گے اور سارا کیا کرتا سب کا حکومتوں کے زمرے میں آ جائے گا. اور دوستوں فی الحال عمران خان کے پاس کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے اور وہ حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد غریب عوام کو لوٹ کر جہازوں بڑی بڑی گاڑیوں میں مفتی سفر کرتے آ رہے ہیں اور ڈھونگ مچا رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ سے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. بڑے سمجھدار ہیں خان صاحب. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے مویشیوں کی. تو باوجود اس کے کہ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کی بینسوں کو نیلام کر دیا تھا اور اپنے 5 سال پورے کرتے کرتے پتہ نہیں مزید کیا کیا نیلام کریں گے اور پاکستان کی سادہ لو عوام کو کن کن مشکلات میں مزید ڈالیں گے. اور اگر بات کی جائے مویشیوں کی تو اس وقت عمران خان کی ذاتی ملکیت میں 2 لاکھ روپے کے مویشی شامل ہیں. اور واضح رہے کہ یہاں پر پٹ اینیمل کی تفصیلات عمران خان نے الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کروائی، نہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت عمران خان کا تو صرف ایک شیرو ہی ہوگا. مزید یہ کہ عمران خان سونے چاندی اور زیورات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی عمران خان کے پاس کسی قسم کا کوئی زیور موجود ہے. اگر بات کریں کیش کی تو دوستوں 2018 میں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 24,56,400 روپے عمران خان کی جیب میں موجود تھے. اور اگر بات کی جائے عمران خان کے گھر میں موجودہ فرنیچر، لگژری آئٹم اور ڈیکوریشن کے سامان کی تو یہ سب کچھ عمران خان کے پاس تقریباً 5 لاکھ روپے کی لگ بھگ کی مالیت ہے. اور اگر عمران خان پر قائم کیے گئے مقدمات اور FIR کی بات کریں تو اینٹی ٹیررزم کورٹ اسلام آباد میں ریاست بنام عمران خان ایک کیس زیر التوا ہے، جبکہ 2014 کے دھرنے کے دوران بھی عمران خان پر بہت سارے کیسز بنائے گئے تھے. اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ گھر کا بیتی اگر بیت نہ کھولے تو اصل حقائق دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، جیسا کہ آپ تمام دوست ریحام خان کو بخوبی جانتے ہیں جو کہ عمران خان کی ایکس وائف رہ چکی ہیں اور جنہوں نے عمران خان کے ساتھ 10 مہینے گزارے ہیں اور ان سے بہتر عمران خان کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے. اس ویڈیو کو ملاحظہ کر کے آپ دوست حضرات خود فیصلہ کریں. اگر آپ کا گھر لوگوں کے خرچے پہ چل رہا ہو، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی، پارٹی فنڈنگ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ کے گھر کے پردے، آپ کی قالینیں، آپ کا بستر، آپ کی شہد، آپ کا آٹا، آپ کی قربانی کے بکرے، میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ قربانی میں نے ساری زندگی اپنی جب سے کمایا ہے اپنی جو سیلری ہے اس میں سے ہوتی ہے نا قربانی. بالکل. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس قسم کی قربانی ہے کہ جو آپ کی تو تنخواہ تو آپ کی ہے نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے ATMs کوئی ایک ہوں، وہ کہیں سے بٹیر آ رہے ہیں تو کہیں سے مرغیاں آ رہی ہیں، کہیں سے کٹے آ رہے ہیں تو کہیں سے انڈے آ رہے ہیں. مطلب میں تو سورسز اگر آپ کو بتانے شروع ہوں تو یہ اٹ واز اے ہیوج پرابلم کہ اور لٹرلی کھجوریں بھی میں آپ کو گنوا نہیں سکتی کہ اٹ واز ایکچولی شاکنگ ٹو می کہ یہ بندہ اچھا اپنے بچوں پہ بھی کچھ نہ اسپینڈ کرنا، کیونکہ دیکھیں جب آپ کماتے نہیں ہیں، اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلاتے تو آپ ملکوں کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہزارہ میں ایک مثال ہے کہ کتنے 20 ہے، وہ آپ کو تب ماں باپ کہتے ہیں کہ جب خود کمانے شروع ہوگے نا تو تمہیں پتہ چلے گا. تو جس بندے نے پیٹرول خود نہ ڈالا اس کو کیا کہ 100 روپے کا پیٹرول ہے، جس نے آٹے کی بوری خود نہ خریدی ہو، جس نے اسکول کی فیس نہ بھری ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر 166 کا ہو گیا، یہ کہہ رہے شکر کریں 300 کا نہیں ہو گیا. او بھائی تم نے کبھی خریدا ہے خود؟ مطلب ہر چیز تو آپ کو گفٹ میں ملی ہے، زمینیں ہیں تو گفٹ میں، گھر ہے تو گفٹ میں، درخت ہے تو گفٹ میں، آٹا ہے تو گفٹ میں. اس بندے سے آپ پوچھیں کہ بھائی تم لوگوں کو کہہ رہے ہو ٹیکس نہیں دیتے ہو، تم ٹیکس کیا دیتے ہو؟ اسحاق ڈار سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ لیونگ بیونڈ مینز، وہ بندہ جو 17-18 سال کی عمر سے کما رہا ہے اس سے آپ پوچھ رہے ہیں لیونگ بیونڈ مینز. آپ پوچھیں نا عمران صاحب سے کہ بھئی لیونگ بیونڈ مینز کیا فائنینشلی کرپشن نہیں ہے؟ کسی سے لفافہ لینا، بڑے بڑے لفافے لینا کیا کرپشن نہیں ہے؟ کوئی کرپشن آپ کے ایمان پہ کر رہا ہو یا آپ ادھر سے نظریں ہٹا دیں، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ KP میں BRT پہ جو ہوا کیا عمران رسپانسبل نہیں ہے؟ شوگر مافیا نے جو کچھ کیا کون جہانگیر ترین رسپانسبل ہے؟ وہ تو بزنس مین ہے. بزنس مین کو اگر آپ اجازت دیں گے کہ جی میں 100 روپے کا بیچ رہا ہوں، ہاں 100 روپے کا بیچ دو، تو قصور جہانگیر ترین کا ہوا کہ پرائم منسٹر کا ہوا؟
इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर और काबीना। प्राइस 25 रुपए अगर बढ़ती है, पेट्रोल की पड़ती है, ओगरा से तो नहीं ली ना आपने खुद ही डिसाइड किया है। चीनी की प्राइस बढ़ी, आपने खुद डिसाइड किया है। सब्सिडी आपने दी, आपने खुद डिसाइड किया है। आटा एक्सपोर्ट हुआ, आपने खुद डिसाइड किया। इंपोर्ट हो रहा है, अब आपने खुद डिसाइड किया। ये बंदा बड़ा साफ है, कहाँ से साफ सुथरा है? और फाइनेंशियल करप्शन का क्या एग्जाम्पल आपको चाहिए? मुझे तो नहीं समझ आती कि ये इतनी मजाइका खेज बात है। आप मुझे एक छोटा सा लॉन का टुकड़ा, गार्डन का टुकड़ा इस्लामाबाद में किराए के मकान पे, आपको मैं आज चैलेंज करती हूँ कि एक छोटा सा, एक कनाल से भी छोटे का घर, छोटा सा दिखाएं, उसकी गार्डनिंग, उसका घास, उसके प्लांट्स। आप इतना बड़ा जो आपने ये पैराडाइज बनाई हुई है, जो 500 दरख्त तो आपके कितने पता ही नहीं चलता, ये कहाँ से आते हैं? फिर उनको क्या मिलता है? और आप क्यों मुफ्त में एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर आज मैं एक्सेप्ट करूं, अगर आज मेरा किराया कोई पे कर रहा हो, आप मुझसे पूछेंगे नहीं? हम पे तो बड़े सवाल उठाए जाते हैं। हम पे तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने किताब के लिए पैसे दिए। शहबाज शरीफ ने तो एक किताब नहीं खरीदी, हमें तो उनसे गिला रहेगा, हमें तो उनसे गिला रहेगा, सच्ची बात अगर की जाए। लेकिन ये कहना कि जी शहबाज शरीफ की गाड़ियां हैं, अमीर मुकाम की गाड़ियां हैं, हमने तो उन्हें गिले किए हैं कि जी हमें तो गिले करते हैं कि अमीर मुकाम ने गाड़ी दी, आपने तो मुझे चाय का नहीं पूछा। तो ये पूछेंगे ना, लेकिन मैं क्यों ये क्यों करती हूँ? क्योंकि लोगों, आप जब पब्लिक डोमेन में होते हैं तो आप जवाबदेह होते हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन कि तुम्हारी इनकम कहाँ से आ रही है। आप यकीन करें, मुझे ऑन अ डेली बेसिस ट्विटर पे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जरिए आमदन क्या है। मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन की बीवी हूँ, खुदा ना खास्ता, मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं आप। मेरे दोनों बच्चे काम करते हैं, मैंने आज तक अपनी जायदाद को अभी तक हाथ नहीं लगाया, और मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन आप इमरान खान की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, हम ख्याल लोगों के साथ इसे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।